बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हम एक वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं हाइपर सेक्सुअलिटी, जिसमें कसरत मुज़नी भी शामिल है, पॉर्न एडिक्शन भी शामिल है। ठीक है, इस किस्म के जो लोग ज़्यादा शहवानी जो जज्बे रखते हैं वो किस तरह ज़िंदगी में नुकसान खाते हैं, हमने वो चीज़ें डिस्कस की। उसका क्राइटेरिया देखा कि ये कौन है जो कि उसमें शामिल है। तो इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर हमने देखा है कि इंसान की जिस्मानी मसाइल, वो इसके मुतालिक बड़ी कुछ अजीब सी मिथ्स हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आती कि कसरत मुज़नी की वजह से जिस्म को कैसे नुकसान हो जाता है या क्या नुकसान हो जाता है, और किस तरह उसकी रूहानी और जिस्मानी और समाजी और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो इन चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें कुछ इस किस्म के मखमसे हैं और लोग इस किस्म के तजज़ुब का शिकार होते हैं कि वो अजीबो गरीब मिथ्स उनके दिमाग में बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में उन तमाम मिथ्स को मैं अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँ और आपके सामने रखूँ। बाकी फ़ैसला तो आपने करना है। वह कहते हैं कि कसरत मुज़नी से इंसान की हेल्थ ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ये बात सही है। हमने ये देखा है कि इंसान कसरत मुज़नी करता क्यों है। पहली बात यह है कि वो मज़े के लिए नहीं कर रहा, वो तो कर रहा है किसी मनफी जज्बात, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनकी ज़ेर असर वो बहुत अजियत में है, कर्ब में है, तकलीफ़ में है। वो समझता है कि इसकी जो इलाज उसके पास है वो सिर्फ मुज़नी है, तो वो मुज़नी की तरफ माइल हो जाता है, तो उसका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल पावर कम होनी शुरू हो जाती है, जिसे होशियारी कहते हैं, इरेक्शन है वो कम हो जाती है, एतमाद ख़त्म हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब ये समझ नहीं आता कि ये इसके साथ जो कुछ हो रहा है कि मतलब जो कमज़ोर हो गया है, वो लोगों से बात नहीं कर पा रहा, टांगों में उसमें थकावट रहनी शुरू हो गई है, फटीग है, मेमोरी का मसला आ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा, कि ये क्यों हो गया है। क्या ये मुज़नी की वजह से हो गया है या कि उस बीमारी की वजह से हो गया जिसकी वजह से वो मुज़नी कर रहा है। हकीकत ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे इंसान अगर एक्सेसिव मैस्टरबेशन करता है तो एक ऑर्गेज़म, एक इंजाल, दो इंजाल, हफ्ते में 10-10, 12-12 इंजाल कर रहा है, तो उसके अंदर आपको पता है कि जब इंजाल होता है तो थैलियाँ होती हैं जिसमें मनी होती है, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, वो इस तरह पंप करती हैं। प्रोस्टेट होता है वो भी पंप करता है ऐसे। वो जब एक्स्ट्रा पंप करता है तो एक दफ़ा पंप तो उसके लिए ठीक हो गया, लेकिन अब अंदर कुछ नहीं, वो फिर भी पंप कर रहा है, तो उसमें खून की जो नालियाँ हैं इसके ऊपर जोर पड़ता है। जैसे इंसान उल्टी करता है, पहले तो खाने में से जो था निकल गया, लेकिन उल्टी बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा आए, आपको हमने देखा है कि लोगों को खून आना शुरू हो जाता है। क्यों? उनकी वेसल्स के ऊपर जोर पड़ता है। ये भी पंपिंग, एक्स्ट्रा पंपिंग। उसके बाद क्या होगा, जिसमें दर्दें वगैरह शुरू हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन सी पैदा होने शुरू हो जाएगी, कमर में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें एनर्जी का लेवल में कमी आ जाएगी। तो ये उस वजह से उसमें मसला आ रहा है। लेकिन डिप्रेशन जो चल रहा है उसकी वजह से भी उसकी भूख ख़राब है, उसकी सेहत ख़राब है, उसमें उदासी है, वो बात नहीं कर पा रहा, एतमाद की कमी हो गई है, खुशी महसूस नहीं हो रही किसी किस्म की, अपने आप को मालूम कर रहा है, बुरा कह रहा है, मैं निकम्मा हूँ, ख़ुदकशी के ख्याल आते हैं। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स और एक्सेसिव मैस्टरबेशन के सिम्टम्स ये आपस में गड़मड़ हो गए। आप मेरी बात समझ गए हैं? तो ये मैं बताना चाह रहा था कि कसरत मुज़नी के साथ जो आपको मसाइल आ रहे हैं वो खाली उसकी वजह से नहीं हो रहे, उसके साथ साथ दूसरी बीमारी जिसकी वजह से वो कर रहा है वो भी बराबर की, शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी मुजरम होती है।
پھر اس طرح ہم نے دیکھا ہے جو بائیپولر جنون کے لوگ ہیں جب ڈپریشن میں جاتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے، پڑے ہوئے ہیں، اعتماد ختم ہو گیا ہوا ہے، رو رہے ہیں، یاسیت آ رہی ہے ان میں۔ پھر اس طرح اوبسیشن کے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں میں ڈپریشن کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، گھبراہٹ بے چینی کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے، مزاج میں بڑی تنکی آ جاتی ہے، غصہ بہت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میسٹربیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے ڈپریشن جو ہے یہ تو تقریباً تمام سیکیٹری کی النیسز کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حصہ ہے، یہ بے شمار جسمانی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، پھر اس کے علاوہ امیون سسٹم کی خرابی، یہ سب کچھ ڈپریشن کا حصہ ہے جو کہ پھر گڈبڈ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ہر بیماری کی جو آغاز تھا لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں مجتنی کا کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ضرور ہے، لیکن اب چونکہ سائنس بہت آگے آ گئی ہے، اب انالیسز ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی کون سا سمٹم کیوں آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایکسیسو میسٹربیشن کے ساتھ جسمانی یہ مسائل آ جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل بھی آ جاتے ہیں، پھر روحانی مسائل بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، تو وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ کام ہے، ایک سیکیٹرسٹ سیکسولوجسٹ کا کام ہے کہ اس کا انالیسس کرے، گہرائی میں جا کے اس کانٹے کو نکالے جو کہ تکلیف دے رہا ہے مریض کو، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ محنت کرے اور اس زخم کو پہ مرہم رکھے جو اس سے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان میں کون سے مسائل مجتنی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دوسری بیماری کا رول کتنا ہے، تاکہ ہم دونوں کو ڈیوائیڈ کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی میڈیسن کے ذریعے اور پھر اس کے علاوہ تھراپی کے ذریعے، وہ دونوں میڈیسنس اور تھراپی جو ہیں وہ بہت بہترین کام کرتی ہیں، اور انسان نے اللہ کا بڑا احسان ہے، ابھی تک میں ہزاروں کے حساب سے ایسے پیشنٹ، ینگ بچے جو اداسی میں آ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کہتے ہیں مجتنی کی وجہ سے ہمارا برا حال ہو گیا، ہم مر چلے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آخری دفعہ آخری ڈاکٹر آپ ہیں، آپ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ہم خودکشی کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ایسے ہزاروں بچے اور جو ہے نا وہ اب صحت مند ہو کے بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میری ایک ویب سائٹ ہے، اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے، اسے ضرور آپ وزٹ کریں، اس میں کئی ڈیٹیلڈ میں کئی ویڈیوز ملیں گی جو کہ میں یوٹیوب پہ نہیں اپلوڈ کر سکتا، کچھ آرٹیکلز ملیں گے آپ کو بہت سارے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔